Hello guys, oh, magpa-carwash kami, oh. Carwash. Tingnan nyo kung paano mag-carwash. Ayun, oh. Ganun lang magpa-carwash. Ayan, oh. Dito na automatic carwash. Ayan. Ayan. I-sprayhan na ng sabon, oh. Ayan. I-spray na yung sabon. Tapos mamaya yan. Ayan. I-sprayhan siya. Oh, diba? Ganyan lang magpa-carwash dito. Yeah. Ayan. It looks like they're getting pushed by. Yeah. That's one. Ayan. Oh. Ayan. Oh. We're getting ink. Ang galing. We're in the ink. Wala na. We're in the ink. Ayan, oh, pinupunas-punasan ng ano, parang map na malaki. Wow! Ayan na. Ayan. Ganda sa likod, oh. Ayan, oh. In the ink again. Parang mga gala-galamay. Para mga pusit pen. Pinupunasan ng mga gala-galamay. Tapos yan, no, i-spray ng tubig. Ayan, o. Yeah. Ayan. Ayan. Ay, parang nasa aeroplano. Lumadabundok ay nahanginan. Ayan na, hahangin. Dry aside pang the dry, ayun, may magpupunas din mano-mano. Ayan, o. Ayan, pagdating dito pupunasan din nila mano-mano. Ayan si kuya, o. Bibilis din, eh, dami ng basahan. Ayan si kuya, o, magpupunas siya. Yeah, hello. Ayan, pupunasan ni kuya yung ano. That was fun. Yeah, that was fun. Oh. Ayan, dami sila. Oh, bilis, oh. Bilis. Ayan. Ganyan po. No, ganyan sila mag-dry ng mano-mano. Ayan, have fun, pet. You have fun? Car washing.